makin jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada student saya, I'm so sorry hari ini saya tak berapa nasihat. Common cold by rhinovirus, not coronavirus, hopefully. Saya minta ni lah, saya punya student, apa nak baca doa ni ya. Khairun Amza, bacakan doa, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Okay. Terima kasih Khairun. So semua boleh buka past year chapter 5. Kita nak habiskan sikit je lagi, tak banyak. Sebelum tu supaya nak buka nota sekejap lah. Ya Allah. Banyak betul kita punya GC ni. Okay, so nak buka nota dulu. Boleh buka past year question. So hari ni kita nak discuss dengan habis saja Krebs cycle. Kita nak sambung dengan oxidative phosphorylation. So kalau saya buka Microsoft Note ni, sekejap sayang. Sekejap saya nak buka kopi Sekejap. Saya nak ni lah. Present dulu. Paste. Okay. Saya akan present screen sekarang. I'm so sorry kalau saya agak slow hari ini. And suara saya tak dengar sangat. Sebab saya tengah semput biasalah. Dah tunggu ni kan. Semua boleh nampak saya punya screen. Boleh sir. Boleh sir. Alright. So hari ni korang jawab banyakkan menjawab je. Bukan menjawab lawan cakap aku. Banyakkan jawab soalan sebab saya memang tak larat. Okay, kita recall balik. Yang ni saya ingatkan nak panggil seorang-seorang tapi saya tak mampu nak menunggu. Yelah penat. So sama-sama siapa join dia dapat. So sebelum ni kita dah tengok lah cellular respiration. Basically kita nak pecahkan glukos. Daripada glukos kita nak dapatkan energy. So energy tu in the form of ATP lah. Tetapi sebelum itu we have to go through few processes in which the first process is going to be glycolysis. So kalau glycolysis from the word glyco itu rujuk kepada glucose. Okay, it refers to the glucose. Lysis itu rujuk kepada pemecahan. So iaitu pemecahan glukos kepada molekul apa sayang? Sama-sama. Molekul pyruvate. Okey, molekul pyruvate. Kalau satu glukos 6 karbon, pyruvate tu 3 karbon. Jadi kalau satu glukos, berapa pyruvate yang akan dihasilkan daripada satu glukos? 2 pyruvate. Okay, good job. So untuk glycolysis ada dua fasa lah, iaitu energy what phase and energy what phase. Yang first pertama ATP akan digunakan. Bila ATP iaitu energy digunakan, maksudnya kita invest, kita laburkan dulu the first phase, sampai menjadi glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, why? Because ATP are used. Dan the last one adalah energy payoff phase. Bila kita dah dapat, kita akan dapatlah kita punya untung, lepas tu kita tolak. Lepas tu kita akan dapat untung. Pada ketika ini ATP are produced dengan lajunya sebab kita nak tengok oxidative phosphorylation. Jadi sayangku, kalau energy investment phase, berapa ATP yang digunakan? Bantu saya yang kesakitan ini. 2. Pandai, good job. So ada 2 ATP akan digunakan, okay. Manakala untuk yang energy payoff phase, berapa pula ATP yang dihasilkan sayang? 4. Pandai. Jadi secara untungnya, netnya, berapa ATP akan dihasilkan? 2. Net, okay, kena tulis net. 2 ATP are produced. Okay, kemudian kita tahulah net produk glycolysis juga menghasilkan 2 pyruvate. Dan satu lagi, dia akan menghasilkan satu molekul yang kita panggil reducing agent, iaitu apa dia sayang? NADH. Berapa NADH dihasilkan? 2. 2. Ingat, glycolysis senang je, 2.
2 pyruvate, 2 ATP, 2 NADH. Pandai, good job. So seterusnya, pyruvate yang dihasilkan itu dia akan basically glycolysis ini berlaku di dalam sel. Kalau saya lukis sel dengan mudah, okay, ini gambar aja sel. Okay, kita ada satu organel yang kita panggil mitochondrion bagi satu, kalau banyak mitochondria. Untuk glycolysis, basically dia berlaku di dalam, okay, dia berlaku di dalam cytosol ataupun cytoplasm. Okay, dia akan menghasilkan pyruvate. Kemudian apa yang berlaku adalah pyruvate itu dibawa masuk daripada cytoplasm masuk ke dalam mitochondria melalui transport protein yang berada dekat the membrane of mitochondria, masuk ke dalam this what we call matrix of mitochondria. Kenapa dia dipanggil matrix? Basically ini adalah mitochondria punya cytoplasm, but we don't call it cytoplasm of mitochondria, we call it matrix of mitochondria. Kalau soalan tanya where is the place link reaction takes place, kalau awak tulis matrix saja sayang, betul ke? Salah. Tak boleh, kena tulis apa? Penuh-penuh iaitu matrix. Matrix of mitochondria. Matrix of mitochondrion ataupun chondria pun boleh. Okay. Kenapa? Because pemeriksa tak tahu matrix apa. Boleh jadi matrix apa ni? Boleh jadi matrix untuk chloroplast which is stroma, boleh jadi matrix KML, you know, macam-macam. Ataupun awak boleh tulis mitochondrial matrix pun kita terima. Okay, mana? So pyruvate dia masuk ke dalam matrix of mitochondria, dia akan undergo link reaction. Bila kata link reaction, okay, ada 3 proses yang berlaku. The first one, decarboxylation. And then adanya oxidation dan addition of coenzyme A. Bila kata decarboxylation, apa proses yang terlibat? Dia buang molekul apa sayang? Dia akan release Carbon dioxide. carbon dioxide. Okay, dia akan buang carbon dioxide. Daripada satu pyruvate, kita buang satu carbon ini in the form of carbon dioxide. Tinggallah 2 molekul of carbon dan kemudian adanya oxidation. Bila kata oxidation, dia memerlukan oxidizing agent. Jadi apakah oxidizing agentnya? Sayang? Oxidizing agent adalah NAD+. NAD+. Okay. Bila NAD+, dia oxidize this molecule, apa berlaku dekat diri dia? Dia akan reduce kepada NADH. Jadi kalau saya tanya apa role NADH pula? Electron carrier. Electron carrier. Sebab apa? Dia ambil elektron dalam pyruvate ini, dia ambil NAD+ ni ambil, dia ikat dengan H+, maka menghasilkan NADH. Maksudnya dalam NADH ni ada elektron. Dia bawa elektron ke dalam electron transport chain later lah. Dan kemudian adanya addition of coenzyme A menghasilkan this molecule yang kita panggil acetyl-CoA daripada satu pyruvate. But then kita boleh tengok sekarang, tadi daripada satu glukos ada berapa molekul pyruvate? 2. Maksudnya sekarang kalau ada 2 pyruvate, berapa carbon dioxide yang akan dibuang? Ada 2 juga. 2. Berapa NADH akan dihasilkan? 2. 2 juga. Acetyl-CoA yang dihasilkan berapa? 2 juga. Pandai. Jadi sama juga macam link reaction. Akan menghasilkan 2 acetyl, tengok ejaan, acetyl-CoA, C huruf kecil, C huruf besar, huruf kecil, A. Okay. 2 acetyl-CoA, 2 NADH ataupun reducing agent, dan the last one adalah this byproduct 2 carbon dioxide. That's why bila awak makan, memang awak akan, bila awak dah makan let's say something gula, memang awak akan banyak bernafas sebab kita nak buang carbon dioxide daripada link reaction inilah. Okay. Next one adalah daripada sini kita boleh nampak 2 acetyl-CoA tadi, dia akan remain inside the matrix of mitochondria untuk undergo the third process iaitu Krebs cycle. Okay, Krebs cycle ni jangan risau, mudah sahaja. Okay. First, serangkumkan teruslah. Okay. Again, dia occurs in matrix, tengok di belah kiri, occurs in matrix of mitochondria. Okay, saya pendekkan saja. Matrix of mitochondria.
dan ia melibatkan acetyl-CoA which is dua karbon of acetyl-CoA, dia gabung dengan oxaloacetate. Ingat sayang, jangan tulis OAA. Kelas Syazlan memang terkenal dengan tulisan yang penuh, so tolong tulis nama yang penuh. You have to know the ejaan yang betul dulu, oxaloacetate dalam kurungan OAA. Kalau awak tak tahu sangat barulah awak guna OAA, tetapi tolong guna oxaloacetate sebab kadang-kadang skema dia garis oxaloacetate ni sebab dia minta jawapan ini, dia tak terima OAA. So better be safe than sorry lah. So kita ambil oxaloacetate yang akan gabung. Kita boleh nampak sekarang OAA ni 4 karbon gabung dengan this acetyl-CoA iaitu 2 karbon menghasilkan satu molekul yang kita panggil citrate, 6 karbon. Kemudian adanya isomerization, menghasilkan isocitrate, still 6 karbon. Start saja ada isocitrate akan ada oxidative decarboxylation. Bila kata, ya Allah mengaku sekejap. Bila kata oxidative decarboxylation, apakah proses yang terlibat? Ada dua proses iaitu kuat sikit. Oxidative decarboxylation. Hello? Ni. Oxidation dan decarboxylation. So kalau kita tengok dekat isocitrate sini di belah kanan ni sayang, sini. Okay. Kalau tengok isocitrate ini, dia akan ada first oxidative decarboxylation di mana adanya oxidation dan decarboxylation which is carbon dioxide dibuang. Bila carbon dioxide dibuang, kita boleh tengok sini carbon ini dibuang dalam bentuk carbon dioxide. So tinggallah 5 carbon dan adanya oxidation of this molecule. Bila kata ada oxidation, dia memerlukan oxidizing agent iaitu NAD+. Role dia adalah oxidizing agent menyebabkan isocitrate oxidize kepada alpha ketoglutarate. Kemudian ada the second oxidative decarboxylation. Again, this carbon itu dibuang dalam bentuk carbon dioxide meninggalkan 4 carbon molecule di mana this 4 carbon molecule dia akan oxidize lagi sekali oleh oxidizing agent which is NAD+ kepada succinyl-CoA di mana sebelum itu ada juga addition of coenzyme A. Daripada alpha ketoglutarate dia akan become succinyl-coenzyme A. Ingat, lepas saja succinyl-coenzyme A, the next step itulah adanya substrate level phosphorylation. Okay, kenapa dipanggil substrate level phosphorylation? Sebab daripada penukaran satu substrate kepada produk adanya phosphorylation of ADP kepada ATP. Okay, macam mana nak ingat? Ingat succinyl-CoA. Oh, CoA ATP. Okay, macam tu. I ingat macam tu. Semalam sebab nota ni saya ingat macam tu. Saya tak ingat pun all this. Saya ingat macam tu. Macam benda merepek ni kadang-kadang kita ingat succinyl-CoA ATP, tapi ATP akan dihasilkan bukan secara direct. Okey, apa berlaku adalah ketika removal of coenzyme A, ketika this removal of coenzyme A, dia akan release energy. Energy itu akan digunakan untuk ikat GDP dengan inositol fosfat menghasilkan GTP. Kemudian GTP itu pas fosfat dia, the third fosfat tu dekat siapa? Dekat ADP, maka menghasilkan ATP. Okay? Dan succinyl-CoA terus dia akan become succinate. Okay? Kemudian daripada succinate akan ada oxidation, tetapi instead of using NAD+, dia menggunakan molekul apa sayang? Oxidation ini. Apakah oxidizing agent bagi succinate? FAD. FAD, pandai. Dia akan menggunakan FAD. Okey, jangan bukan FAD plus yang tidak. Yang ada plus hanyalah NAD+. FAD tiada. Dan FAD ni dia akan become FADH2. Jadi kalau saya tanya role of FADH2 ni apa pula? Electron carrier. Electron carrier. Pusing-pusing itu je lah kan. So daripada succinate tadi dia akan oxidize kepada fumarate. Macam mana nak ingat sir? Ingat dia punya electron carrier ataupun oxidizing agent adalah FAD, fumarate. Okay, ingat macam tu. That's how I remember. Okay, FAD, okay, dia akan become fumarate. FAD, fumarate. Okay, daripada fumarate ini dia akan undergo hydration, tak silap sir. Kepada malit, kemudian malit tadi dia akan undergo the final oxidation oleh NAD+ menghasilkan balik oxaloacetate.
Dan kita boleh nampak daripada glukos tadi, dia dah buang. Memang dia dah become carbon dioxide daripada this one lah. Jadi dia dah buang 2 carbon itu daripada the oxidative decarboxylation daripada acyl citrate, alpha ketoglutarate dan succinate CoA. Maka hilanglah glukos di dalam badan dah menjadi carbon dioxide. Ini kalau satu acetyl CoA. Okey. Tetapi ingat daripada satu glukos, berapa ada acetyl CoA yang dihasilkan? Ada? 2. 2. Jadi kalau daripada satu, if let's say daripada satu acetyl CoA, dia akan menghasilkan produk dia adalah produk dia adalah 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP via substrate level phosphorylation dan 2 carbon dioxide. Kalau satu acetyl CoA, kalau satu molekul of glucose, berapa NADH yang akan dihasilkan? Kalau kita tengok di belah kiri, dia akan menghasilkan 6. 6 NADH. Lagi 2 FADH. 2 FADH2. Berapa ATP? 2 ATP. 2 ATP 2 dan berapa carbon dioxide? 2 carbon dioxide. 2 ke? 4. 4 carbon dioxide. So ini adalah the product of Krebs cycle bagi satu molecule of glucose. Okay, tolong faham. Okay. Kemudian after Krebs, what happen? Okay, apa yang berlaku adalah selepas Krebs cycle, all electron carrier tadi dia akan dalam kita boleh nampak lah daripada glycolysis dia akan menghasilkan 2 NADH. Dia akan menghasilkan 2 NADH, and then acetyl CoA juga menghasilkan 2 NADH. And then Krebs cycle ataupun citric cycle menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2. Semua ini akan digunakan dalam electron transport chain. Okay. Dan apakah electron carriers yang dihasilkan daripada glycolysis, link reaction dan juga Krebs cycle tadi? Apakah electron carrier yang dihasilkan? NADH dan FADH2. All electron carriers tadi dia akan digunakan dekat dalam electron transport chain. Dan di manakah location dia? Location dia dekat inner membrane, okay, of mitochondria ataupun kristal tak salah. Inner membrane of mitochondria. Mitochondria ni dia ada 2 membrane. Satu yang di luar, satu yang di dalam. Dia berlaku dekat disk yang dekat bahagian dalam itulah. Okay, di mana dekat. Kalau saya boleh lukiskan di sini, okay. Kalau kita tengok di mitochondria ini yang telah saya sediakan, lukisan ini, kita boleh nampak bahawa dekat sini dekat mitochondria ini akan ada matrix of mitochondria. Di sinilah location adanya NADH dan dekat inner membrane of mitochondria itu akan ada banyak protein yang macam kita punya membrane ada transport protein dan sebagainya. Mitochondria juga ada banyak protein dan sinilah di mana protein inilah yang akan tempat berlakunya electron transport chain. So kalau saya lukis secara mudah, ini adalah let's say ini adalah the outer membrane of mitochondria. Okay, yang paling luar, this one adalah yang this one. Yang dalam ini adalah yang this one. Okay, ini adalah yang dalam. Kita boleh nampak akan ada satu ruang antara 2 membrane. Okay, this ruangan yang saya highlight ini, this ruangan, okay, antara 2 membrane kita panggil intermembrane space. Okay, ruang antara membrane, antara membrane, membran, space tu ruang, intermembrane space, ruang antara membrane. Okay, ini adalah ruang antara membrane lah. Dan dekat sini kita boleh nampak dekat ruang antara membran ini akan ada banyak molekul lah. Contohnya ada proton. Nanti kita akan tengok. Okay. Basically kita terus tengok the process. Kemudian what happen is that dekat ETC ni ada beberapa protein component. Okay, yang made up of few protein. Ada 4 kompleks yang utama. Bila kata 4 kompleks yang utama maksudnya protein tu besar. Kita ada NADH dehydrogenase kompleks 1 di belah kiri saya, this one. Kemudian sebelah dia, okey, yang kecil sikit, the one yang benam dalam the one yang terbenam sikit dalam membrane,
of the mitochondria kita panggil succinate dehydrogenase. Kalau kamu tengok apa perbezaan NADH dehydrogenase dengan succinate, NADH dehydrogenase ini dia besar, dia tembus dua ruangan, dia tembus dalam matrix, dia juga tembus dekat dalam intermembrane space. Bila dia tembus antara membrane, kalau kita ingat balik chapter 2, SEM 1, this protein, apakah kategori dia? Dia adalah Peripheral protein. tidak. Selain daripada itu, dia tembus transmembrane. Transmembrane. Good job. Dia adalah transmembrane molecule. Dia transmembrane protein. Okay, sorry. Transmembrane protein. Dia tembus dekat sini, dia tembus dekat sana, dia tembus. Tadi ada orang cakap periferi. Periferi itu adalah succinate dehydrogenase. You boleh nampak dia melekat dekat tepi ni je. Dia tidak tembus. Dia hanya menghala dekat ruangan yang dekat sini saja. Dia menghala dekat dalam matrix tapi dia tidak tembus. Yang tembus ada 3 kompleks yang utama iaitu NADH dehydrogenase. Okey, sekejap. NADH dehydrogenase kompleks 1. Kemudian ada kompleks 3 iaitu cytochrome C reductase, this one. Cytochrome C reductase. Kemudian ada juga cytochrome C oxidase. Bila dia adalah transmembrane protein, kalau kita tengok 3 kompleks ini, ini kompleks 1, kompleks 3 dan kompleks 4. Bila kata transmembrane protein, maksudnya boleh molekul untuk dibawa keluar daripada matrix ke intermembrane space. Sebab dia macam pintu lah. Okay, boleh dia bawa keluar. Apa yang dia bawa keluar nanti kita akan tengok. Okay. Sorry. Succinate dehydrogenase, boleh ke dia bawa something keluar daripada matrix? Bolehkah? Cannot. Tidak. Sebab dia kecil, dia macam dia tersekat kat sini, dia tak ada ruang yang boleh bawa dia keluar. Something keluar, dia tidak ada liang lah sebenarnya cerita. Jadi, what happen is that the first thing adalah NADH, kita terus ke proses. NADH tadi dia akan datang, dah nama pun NADH dehydrogenase. NADH dehydrogenase, dehydrogen, buang hidrogen. Maksudnya sekarang bila NADH datang, dia akan this protein ni, dia juga protein kompleks, dia juga adalah enzim. Part of it adalah enzim. Jadi NADH tadi dia akan datang, dia akan dibuang hidrogennya. Bila NADH dibuang hidrogennya kepada NAD+, apa berlaku dekat NADH ni? Proses apa? Oxidation. Oxidation. Pandai. NADH will be oxidized kepada NAD+. Okay? Bila dia oxidize, apa yang dia release? Dia akan buang elektron. Okay? Maka adalah elektron yang akan dirilis dekat NADH dehydrogenase. Kemudian, elektron itu dia akan pass daripada kompleks 1, NADH dehydrogenase ini dia akan pass pula kepada coenzyme Q. Kalau awak tengok ataupun this coenzyme Q yang dipanggil ubiquinone, dia ini terbenam di dalam the fatty acid of the membrane. Jadi kalau soalan tanya apakah ciri-ciri ubiquinone yang membenarkan dia terbenam dalam fosfolipid dan bergerak pula tu di dalam fosfolipid ini kepada cytochrome C reductase, apakah jawapannya agak-agak? Apakah ciri-ciri ubiquinone itu? Lipid? Lipid soluble. Good job. Dia adalah lipid soluble sebab dia boleh bergerak daripada sini ke kiri ke kanan. Hati-hati di jalanan, kan? Dia boleh bergerak daripada kiri ni, dia pergi ke kanan melalui this lipid fatty acid. So dia adalah lipid soluble. Bila elektron itu dia pass kepada coenzyme Q, energy akan di-released. Bila energy di-release, this NADH dehydrogenase, dia akan pump satu molekul of proton H+ daripada NADH itu actually dia bawa keluar, dia pump keluar. Maksudnya sekarang H+ itu berkumpul di dalam intermembrane space. Ini baru NADH dehydrogenase. Kemudian
Okay, kita tengok elektron daripada NADH dulu. Okay, bila daripada coenzyme Q ada elektron ni. Elektron tu pun dia akan pass dekat cytochrome C reductase. Elektron pun dipass pula kepada cytochrome C. Okay, bila dia pass dekat cytochrome C juga akan release energy. Dan disebabkan cytochrome C reductase ini adalah transmembrane protein, dia juga akan apa buat? Dia pump lagi H+ keluar. Sebab dia ada liang dan dia juga ada release energy. Okay. Kemudian daripada elektron ini pula, dia sampai dekat cytochrome C, which is antara cytochrome C reductase and cytochrome C oxidase. Dia akan terima pula elektron daripada cytochrome C. Okay, cytochrome C tadi akan pass elektron kepada cytochrome C oxidase, dan elektron itu, apa yang berlaku adalah elektron itu dia akan pass kepada siapa? Bukan kepada siapa, dia akan pass kepada air. Dia akan pass kepada 2H+ plus half oxygen. Daripada sini kita boleh nampak adanya proses di mana penghasilan H2O. Elektron tadi dia akan diikat sekali dengan 2H+ plus half oxygen. The final electron carrier itu adalah this 2H+ and half oxygen menghasilkan H2O. Bila sahaja elektron tu pass, dia akan release energy, dia akan pump lagi H+. Sebab dia adalah transmembrane protein. Nampak ni liang ni. Jadi apa yang kita boleh katakan adalah, what can we say about the intermembrane space? Kalau kita compare dia punya what do we call? Kalau kita compare dia punya concentration of proton, which is H+, kita compare dalam intermembrane space, kita compare dengan matrix, yang mana yang ada higher concentration of proton? Dekat intermembrane space ke dekat dalam, which is the matrix? Intermembrane space. Dekat intermembrane space. Yang ni saya dah explain dalam kuliah. Dekat intermembrane space itu kita boleh nampak bahawa the proton concentration lagi tinggi daripada dalam matrix. Bila ada concentration of proton higher here dalam intermembrane space berbanding dengan dalam, maka akan ada yang kita panggil proton gradient. Adanya proton gradient. Sebab yang ni banyak, yang ni sikit. What happen is that, bila banyak proton dekat dalam, kat luar ni, bila banyak sangat proton kat luar ni, ada satu molekul yang kita panggil ATP synthase. Inilah yang akan menghasilkan ATP. Apa yang berlaku adalah satu proton tadi dia akan melalui ATP synthase down its concentration gradient. Maksudnya ini adalah passive transport, bukan active transport. Sebab ada proton gradient, so ini yang kita panggil chemiosmosis. Kimia melibatkan proton, osmosis, diffusion. Movement of molecule down its concentration gradient kita panggil osmosis juga. Why do we call chemiosmosis? Sebab dia melibatkan bahan kimia iaitu proton. Osmosis because it's down its concentration gradient. So proton masuk melalui this ATP synthase. Kalau awak tengok selukis, liang dia dekat luar. And then dia ada satu macam turbine ni. This second compartment of ATP synthase, this one berada dekat dalam. What happen is that bila satu proton lalu sahaja dekat this kipas dekat turbine ni, apa yang berlaku? ADP dia akan masuk dekat celah-celah sini. Inositol fosfat pun masuk dekat celah-celah sini. Lalu saja proton, awak kena bayang sikit. What happen is that this turbine dia akan berpusing ke arah sana. Bila dia pusing sana, dia akan ikat fosfat tadi, dia akan ikat dekat ADP, maka menghasilkan keluarlah ATP. Lalu saja satu proton, dia berpusing, fosfat itu diikat dengan ADP menghasilkan satu ATP. Dan satu H+ equivalent kepada satu ATP. Dan kita boleh tengok, awak boleh nampak elektron daripada NADH itu melalui tiga kompleks yang besar. NADH dehydrogenase, cytochrome C reductase, cytochrome C oxidase. Jadi ada berapa proton yang dipump? Berapa H+ yang dipump keluar daripada matrix kepada intermembrane space?
Ada berapa proton? Berapa H+? Ada? 3. 3. 1, 2, 3. Sebab melalui kompleks 1, kompleks 3 dan kompleks 4. Maksudnya sekarang, okey, 1 NADH menghasilkan 3H+. Jadi 1 NADH equivalent pada 3 ATP. 1H+ sama dengan 1 ATP. Itu kalau NADH. Now kita tengok pula FADH2. Okay, which is the second electron carrier. The second electron carrier, dia tak pass dekat, dia tak akan pass dekat the NADH dehydrogenase. Instead, dia pass dekat siapa? Dia akan pass dekat succinate dehydrogenase. FADH2, dia akan, Allah silap. FADH2 sayang, dia akan pass elektron dia dekat succinate dehydrogenase. Bila dia pass dia punya elektron dekat succinate dehydrogenase, apa berlaku dekat diri dia? Dia akan Reduce. ya ke? Dia buang elektron. Loss of electron. Proses dia adalah Oh, FADH kasi. FADH2 dia pass elektron dekat succinate dehydrogenase. Apa berlaku dekat diri dia? FADH2 tu. Dia akan Oxidize. oxidize kepada FAD. Jadi elektron itu dia akan pass kepada succinate dehydrogenase. Now awak tengok succinate dehydrogenase. Adakah dia transmembrane protein sayang? No. Tidak. Jadi boleh tak dia pump H+? Tidak. Tidak. Jadi apa yang berlaku adalah elektron daripada succinate dehydrogenase dia terus pass kepada coenzyme Q. Bila dia pass kepada coenzyme Q memang akan terus pass kepada cytochrome C reductase. Bila cytochrome C reductase pass kepada cytochrome C, barulah ada proton dia akan pump, okay, melalui cytochrome C reductase. Kemudian daripada sini kita boleh nampak cytochrome C dia akan pass pula elektron kepada cytochrome C oxidase, eventually kepada menghasilkan air. Dan elektron juga, proton juga akan dipump keluar. Dan kita boleh nampak daripada sini, satu FADH2, berapa proton yang akan dipump keluar? 2. 2 H+. Kalau 1 H+ sama dengan equivalent pada 1 ATP. Jadi kalau 2 H+, berapa ATP yang akan dihasilkan? 2. 2 ATP. Okay, itu je konsep dia. Okay, dan kita boleh nampak daripada sini, okay, highlight dia adalah, okay, kalau kita tengok balik, 1 NADH berapa proton yang akan dipump keluar? Bantu saya sama-sama. 1 NADH berapa? 3. 3 H+. So berapa ATP dihasilkan? 3. 3. Kalau satu FADH2 berapa H+ akan dipump keluar? 2. 2. 2. Berapa ATP dihasilkan? 2. 2. Jadi kalau via this process iaitu oxidative phosphorylation, iaitu electron transport chain and chemiosmosis alone, kalau kita ambil semua electron carrier daripada glycolysis, daripada link reaction, daripada Krebs cycle, sudah compilekan di sini, dia ada 2 NADH untuk glycolysis. Kalau kita darab dengan 3 ATP, if kita darab dengan 3 ATP, fokus dekat sini, ujung ni, glycolysis saja masukkan 2 NADH. Kalau kita darab dengan 3 ATP, berapa ATP dihasilkan daripada glycolysis untuk oxidative phosphorylation sahaja? Berapa? 6. 6. Link reaction? 6. 6. Krebs cycle ni nampak dia banyak 6 NADH. Darab 3 ATP berapa ni? 18. 18. 2 FADH2 darab 2 ATP, berapa ATP dihasilkan? 4. 4 ATP. Kita boleh nampak the total of this akan menghasilkan 34 ATP. Betul tak? 16. Okey, betul. Menghasilkan net ATP produce
Daripada oxidative phosphorylation alone menghasilkan 34 ATP. Kalau soalan tanya, in which reaction does ATP dihasilkan lebih banyak? Adakah glycolysis reaction ataupun Krebs cycle? Jawapannya yang mana? Yang mana reaction yang banyak menghasilkan ATP? Jawapannya adalah Krebs cycle. Krebs cycle. Kalau saya tanya lagi, kenapa Krebs cycle menghasilkan banyak ATP? Apa yang dihasilkan banyak? Dia banyak menghasilkan NADH. Yes. NADH tu apa? Electron carrier. Yes, dia banyak because Krebs cycle menghasilkan banyak elektron carrier. Ini jawapan dia. Okay. Tolong take note. Kalau soalan tu tanya susah sikit, itu je yang dia boleh go. Glycolysis reaction Krebs cycle yang mana menghasilkan banyak ATP? Krebs cycle. Why? Because dia menghasilkan banyak electron carrier. Okay, settle. Tetapi ini bio-oxidative phosphorylation. Tapi ingat balik sayang, kita juga ada substrate level phosphorylation. Di mana substrate level phosphorylation itu berlaku apabila satu substrate ditukar pada produk, adanya menghasilkan ATP. Kalau glycolysis, berapakah net ATP yang dihasilkan? Saya tulis balik. So kalau glycolysis 6 ATP secara, kalau oxidative phosphorylation this one, kalau substrate level phosphorylation, glycolysis, ada tak ATP dihasilkan via SLP? No. Ada tak? Ada Ada. Ya, Berapa? ada. 2. 2, pandai. So 2 ATP dari via SLP tambah dengan 6 ATP via oxidative phosphorylation, total dapat 8. Link reaction ada tak menghasilkan ATP secara SLP? Tiada. 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 So via link reaction saja total ATP campur oxidative phosphorylation 6 ATP. Krebs cycle. Ada tak SLP dihasilkan? Ada tak SLP? ATP dihasilkan? Ada 2. Ada 2 ATP. Okey, tambah dengan 22 ATP, maka kita akan dapat 24 ATP. 2 tambah 2, 4. Kita boleh nampak 4 ATP dihasilkan secara substrate level phosphorylation tambah dengan 34 ATP, maka ATP yang dihasilkan daripada satu molekul glukos via both substrate level phosphorylation dan oxidative phosphorylation adalah 38 ATP. Nampak? Nampak sir. Senang kan? Tak susah sangat kan? I know you can. Okay? Good. Okay, sesajalah nak tanya sikit, ada masa sikit. Krebs cycle ini adanya substrate level phosphorylation. Ketika substrate apa bertukar kepada substrate apa, adanya ATP dihasilkan via SLP untuk Krebs cycle. Daripada ketika siapa convert kepada siapa? Succinyl-CoA kepada succinate-CoA. Good job. Succinyl-CoA kepada succinate. Okey, macam mana nak ingat? Tolong sir. Adanya. Ingat apa? Succinyl-CoA kepada succinate. Betul. Macam mana nak ingat? Succinyl-CoA ATP. A. ATP. Okey, tapi adakah dia secara direct? Tak kan? Ingat dia tidak secara direct. Good job. Okey. Aku pun dah mengah. Mari kita jawab soalan. Okey, boleh-boleh buka soalan dekat atas ini. Mana lah? Mana? Macam tak ada je. Ni Okay, yang this one. Figure 4 ni belum kan? Serasa. Soalan 4 belum kan? Sayang? Belum. Okay. So kita tengok soalan ini. Figure 4 shows the process of cellular respiration in liver cell. Okay, tak kisah liver cell ke muscle cell.
akan menghasilkan 38 ATP. Okay? Ingat, kalau liver cell, actively respiring cell, sel yang selalu banyak bekerja. Liver cell, muscle cell dia akan menghasilkan 38 ATP. Okay? So kita boleh nampak adanya glycolysis, adanya Krebs cycle, adanya this what we call ETC lah ni. So basically ini adalah aerobic respiration sebab adanya, you boleh nampak oksigen itu di-reduce kepada H2O. Okay, adanya reduction of oxygen kepada H2O dekat cytochrome C oxidase. Okay, define aerobic respiration, complete oxidation of glucose to carbon dioxide and H2O in the presence of oxygen. Okay, nampak adanya oxidation of glucose. Okay, glucose tadi kita pecah-pecah kepada carbon dioxide. Okay, dalam reaction pun akan dirilis secara carbon dioxide, oxidative decarboxylation kepada carbon dioxide and H2O. Air juga akan dihasilkan, akhirnya air akan dihasilkan sebab kalau the final electron carrier adalah oksigen. Kalau kita tengok balik gambar yang bawah tadi, okey, sekejap. Kalau kita tengok balik gambar yang saya lukis, okey, you boleh nampak dekat gambar ni, jap saya delete dulu. Okey. Kita boleh nampak bahawa dekat sini final electron acceptor adalah oksigen. Oksigen itu dia terima elektron daripada cytochrome C oxidase. Bila dia terima saja, dia akan reduce kepada H2O. Okay? Apa bukti dia undergo reduction? You tengok oksigen itu, dia tak ada pun H+, dia tak ada pun hidrogen. Tiba-tiba dia jadi air, H2O adanya hidrogen. Bila molekul itu terima proton H+ ataupun terima elektron, dia akan undergo reduction. Jadi the final electron carrier adalah oksigen. Dekat cytochrome C oxidase menghasilkan H2O. Good job. Next, kita tengok. Okay. Complete oxidation of glucose to carbon dioxide and H2O in the presence of oxygen. How many ATP are produced from the substrate level phosphorylation from one molecule of glucose in Krebs cycle? ATP yang dihasilkan adalah 2. Okay. Tadi kita dah bincang daripada apa? Daripada during the conversion of succinyl-CoA kepada succinate. Okay. Tambah nota. Bila kita buat latihan, okay, kita jangan 2. Lepas tu kita macam buat tak tahu. Kalau dulu saya memang buat macam ni. Okay. ATP are produced from the SLP during Krebs cycle 2. Tapi saya akan tambah dekat sini. Saya tarik dekat sini. Saya akan tulis during succinyl-CoA kepada succinate. Buat. Awak akan nampak bezanya awak dengan pelajar yang lain. Okay. Step 2, byproduct form when pyruvate is converted to acetyl-CoA, coenzyme A, dia akan adanya oxidative decarboxylation, maka akan menghasilkan decarboxylation sudah akan menghasilkan carbon dioxide dan adanya reduction of NAD+ kepada NADH. Okay, menghasilkan NADH. Jangan NADH+, H+, NADH saja. Okay, abaikan yang H+ tu. Tu akan menghasilkan NADH. Jadi role NADH tu adalah, again, ulang-ulang kali, role dia adalah Electron carrier. electron carrier. Good job. What will happen into pyruvate in the absence of oxygen? Dia akan undergo fermentation. Tetapi awak tengok soalan. Soalan dia tanya cellular respiration in liver cell. Bila kata liver cell ini adalah animal cell. Animal cell kalau tak ada oksigen dia akan undergo fermentation. Tetapi fermentation ada 2. Lactate fermentation ataupun alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation berlaku dekat yeast. Okay, ataupun plant. Tetapi animal dia akan undergo specifically lactic acid. Lactate fermentation. Kalau awak tulis alcoholic fermentation salah sebab soalan dah cakap ni dah berlaku dalam liver cell, animal cell, di mana lactate fermentation itu berlaku. Nama lain bagi lactate awak boleh nampak ATE, maka dia adalah IC acid. Jadi lactate nama lain dia adalah lactic acid. Okay. Lactic acid fermentation pun saya terima.
Lactate fermentation pun saya terima. So what will happen to the pyruvate in the absence of oxygen? Dia akan reduce by NADH to produce lactic acid. Ada dua markah, so awak kena explain. Okay. Undergo lactate fermentation where pyruvate reduced by NADH to produce lactate ataupun lactic acid pun saya terima. Ini awak boleh nampak ada dua markah, so explain dengan satu-satu, tak susah pun. Okay, ayat dia pendek je. Sekejap. Why is the process C is important? Kenapa C1 ni penting? Nanti kita akan tengok kepentingan fermentation adalah untuk tetap menghasilkan ATP tanpa adanya oksigen. ATP can still be produced even without oxygen. Jadi, kalau awak dah tengok saya punya lecture, ATP itu akan dihasilkan dekat proses mana? During proses what? During process, yes. During glycolysis. Ketika glycolysis, ATP akan dihasilkan via apa? Melalui secara substrate level phosphorylation. yeah, secara substrate level phosphorylation. Kalau saya discuss, ATP can still be produced even without oxygen. Nanti kan saya akan tunjuklah, cuma awak kena faham. Pentingnya adalah contoh ketika awak berlari sayang. Lactic acid ni kalau awak berlari kan, dekat muscle kan. Kalau awak dekat track, cuba awak jogging 10 round non-stop, awak akan rasa kaki awak lengoh. Okay? Masa tu bila kaki lengoh, kenapa lengoh? Sebab adanya lactic acid dihasilkan. Because lactate itu dihasilkan, lactate itu dihasilkan dalam otot awak, menyebabkan otot awak lengoh. Tetapi bila lactate dah dihasilkan, maksudnya otot awak dah tak ada oksigen, dah tak ada oksigen lah, okey, sebab dia dah digunakan. Tetapi bila awak lengoh, adakah awak terus pengsan? Awak boleh bergerak lagi tak? Can you still move walaupun awak lengoh? Boleh. Boleh. Kenapa awak masih boleh bergerak? Sebab adanya ATP. ATP itu masih dihasilkan walaupun adanya lactic acid, tetapi ATP itu masih dihasilkan. Kenapa? Because adanya glycolysis. Okay, glycolysis itu masih berlaku. Okay, glycolysis itu masih berlaku, cuma dia akan menghasilkan lactate lah, eventually menghasilkan lactic acid, which is effect dia adalah lengoh, kelenguhan. Tetapi ATP masih dihasilkan supaya bila awak dah lengoh, awak bolehlah duduk sekejap. Tak adalah awak tiba-tiba terus mati. Awak macam adalah tenaga untuk awak berjalan ke tepi, untuk awak berehat, untuk awak bertenang. Otherwise, kalau langsung ATP tak dihasilkan, awak boleh matilah. Okay, sebab itu ATP akan masih dihasilkan secara glycolysis. That's why pentingnya lactate fermentation, sebab untuk tetap menghasilkan ATP walaupun oksigen dah habis. ATP can still be produced without oxygen. Ingat faham macam tu. That's why awak lenguh, awak boleh berjalan lagi. Cytochromes are parts of the electron transport chain. Name the class of enzyme that can be found in the electron transport chain. Jadi, class of enzyme yang terlibat adalah oxidoreductase kerana melibatkan proses redox reaction. Adanya reduction on oxidation berlaku dekat the NADH dehydrogenase, succinate dehydrogenase, FAD, cytochrome C reductase, cytochrome C oxidase, adanya redox reaction lah. Kita sendiri boleh nampak NADH sendiri, okay, NADH dehydrogenase, dia menyebabkan adanya oxidation of NADH. Okay, NADH tu dia akan oxidize kepada NAD+. Bila dia terima elektron, basically, kalau this process ini adalah oxidation, actually NADH dehydrogenase dia sendiri undergo reduction sebab dia terima elektron. Jadi adanya oxidation, adanya reduction. So this enzyme adalah oxidoreductase. Okay, reductases. Okay, itu adalah class of enzyme. Refer balik chapter 4. Okay, faham And what will be produced when an electron transported through the chain? Apa yang akan dihasilkan? Adanya penghasilan water sebab the final electron acceptor adalah apa? Siapa yang terima elektron finally habis di ETC, iaitu siapa yang akan terima elektron akhirnya?
Oxygen. Oksigen. Bila oksigen terima elektron, dia terima elektron tambah dengan 2H+, dia akan become H2O, menghasilkan air. Dan of course lah ATP juga akan dihasilkan melalui proses chemiosmosis oleh ATP sintase. Okay. Enzim dia adalah ATP sintase, proses chemiosmosis. Jangan confuse. Enzim ATP sintase, proses chemiosmosis. Okay. Alright. Settle untuk this one. What do we call this? ETC, rehat jap, saya tekak. Saat lagi kita sambung pyruvate pula, fermentation. Tapi saya akan explain alcoholic fermentation saja. Lagi satu lactate fermentation saya tak larat. Saya tak larat tapi saya dah explain dalam lecture. Adalah nota pun kalau awak faham konsep. Kalau awak faham konsep alcoholic fermentation sama je dengan lactate fermentation. Tak salah lagi lah, pukul 9. Lihat 7 minit. Ada question boleh tanya je. Aduh. Pergilah renggang-renggangkan badan. Okey Ajiman. Saya baru baca.
Get well soon sir, thank you. Sekejap. Bukan ubat bagi yang positif, makan vitamin C saja ke sir? Oh, Mike tanya, bukan ubat bagi yang positif, makan vitamin C saja ke sir? Okey, mari kita explain secara biologi. Ni kan vitamin C kan? Maksudnya saya minum je tapi saya tak minum. Okey, bila awak demam, usually demam adalah disebabkan viral infection. Macam mana nak tahu awak kena virus ke tidak? Sudah explain. Awak tengok kahak awak. Okay, first tanda-tanda demam adalah tengok kahak. Sakit tekak. Sakit tekak tu menunjukkan adanya virus tu daripada udara cuba masuk dan cuba nak masuk awak punya sel. As I said, kita punya sel, ni sel, let's say this one adalah sel. Atas tu akan ada mucus kan, hingus tu. So basically virus akan attach dulu dekat mucus. Usually most of the time memang virus akan melekat and then hingus tu akan terus masuk ke dalam perut lah. Bila masuk dalam perut, virus akan mati dibunuh oleh kita punya acid. But rare cases di mana somehow awak punya hingus, awak punya mucus tu dekat tekak tu nipis. Maybe disebabkan awak Listerine. Sebab awak Listerine sampai ke tekak ke, menghakiskan mucus, jadi virus masuk dan bila dia melekat kat sel awak, pelekatan itu akan menyebabkan inflammation, keradangan. Okay? Maksudnya dia luka lah, macam lebih kurang macam tu. So that's why awak sakit tekak. Itu first stage. Kemudian second one adalah infection. Okay? The second stage adalah infection di mana virus ini dia hidup di luar, dia tak boleh nak replicate, means dia tak boleh nak kagebunshi no jutsu. Dia kena kagebunshi no jutsu di dalam sel. Itu virus. Coronavirus ke, rhinovirus ke, all those viruses, dia memang kena masuk dalam sel, hijack sel, memang dia hijack. Dia hijack apa? DNA replication cell tu, dia hijack sel punya DNA replication, DNA polymerase semua dia hijack. Apa yang dia buat? Dia doublekan DNA dia instead of cells punya DNA. So dia masuk dalam DNA kita, dalam nukleus, dia hijack, so dia produce dia punya DNA dan daripada dalam sel tu dia akan kagebushi no jutsu. Pam. Bila dia banyak dalam sel, at one point sel akan burst. Bila sel burst, keluarlah virus. Bila keluarlah virus, maka dia akan masuk dalam salur darah. Bila keluar juga virus, sel juga neighboring cell ataupun this goblet cell, dia akan automatic macam alert. Alamak, jiran aku ni kena hijack. Dia pun akan release apa? Dia akan release banyak hingus. Kan goblet cell menghasilkan mucus dalam ni. That's why the first bila awak kena viral infection, awak akan berkahak. Kahak tu adalah hingus. Dan kenapa hijau? Ini punca dia. Bila virus tu keluar dalam salur darah, dia masuk dalam salur darah, dalam badan kita ada sel darah putih. Contohnya adalah neutrophil. Okay, ada macrophage, phagocyte, ada neutrophil dan sebagainya. Neutrophil itu, dia jumpa je virus dalam sel, dia akan tembak. Dia memang macam Spiderman macam jala panggil. Macam jala tu dia akan dia tangkap the virus and then dia akan macam gumpalkan diorang. During the process, bahan kimia yang akan terrelease adalah iron, ferrous, serum, Fe. Somehow adanya oxidation and everything. Bila dia release tu, adanya release of the iron juga. Adanya oxidation menghasilkan iron ni, kalau dia oxidize, reduce macam tu, dia akan bertukar warna daripada biru jadi hijau dan sebagainya. Dan what happen is that during the oxidation of ferrous tu, dia akan warna hijau. Iron tu dia akan oxidize ke apa macam tu, jadi warna hijau. Couple dengan goblet cell, couple dengan this ferrous daripada neutrophil ni, gabung, that's why awak punya hingus warna hijau, menunjukkan adanya infection dan badan awak tengah fight the infection. Okay? Faham? Mudah kan? Okay. Mana datangnya vitamin C? Okay, menjawab soalan Mike, vitamin C itu dia kata kalau awak tengok dia akan boost immunity. Okay, betul.
Tapi in a way of what? Bukan secara yang spider web, neutrophil tidak. Ada cara lain, okay, selain daripada dia akan tembak web tu, makrofag juga dia akan phagocyte, dia akan engulf. Dia akan ambil the virus, dia akan engulf, kemudian dia akan hancurkan di dalam sel itu. Antara bahan yang nak menghancurkan virus itu, dia adalah dipanggil antioksidan. Daripada mana datangnya antioksidan? Datangnya daripada ascorbic acid itulah, which is vitamin C itu. Dia adalah senang cerita bahan mentah kepada antioksidan, bahan yang digunakan untuk membunuh the virus, okay, melalui phagocyte, melalui macrophage dan sebagainya. So that's why bila awak demam, digalakkan minum vitamin C sebab kita nak fight the infection, kita nak hancurkan the virus. But at the same time dia akan take time lah sebab virus ni dia memang akan banyak kan, okay, sekali replicate millions. So menjawab soalan Mike, kalau awak positif, yes, boleh. Memang awak disarankan minum vitamin C ataupun ambil makanan citrus, makan jambu batu tu lagi bagus lah. Jambu batu paling banyak vitamin C. Makan jambu batu. Dan kenapa satu benda, kenapa virus ini dia sangat-sangat power? Dekat dalam dunia ini tak ada satu pun ubat yang boleh membunuh virus. Tak boleh, tak ada. Tidak ada ubat yang boleh bunuh virus. Yang ada adalah antibiotik, iaitu membunuh bakteria, membunuh fungus. Yang tu ada. Okay, macam penicillin, you know, ingat tak ampicillin resistance, ingat tak AMPR, saya lepas AMPR tu. Ampicillin tu adalah antibiotik tapi dia bunuh bakteria. Bakteria dan virus adalah dua benda yang berbeza. Ibaratnya manusia dengan kucing, dua benda yang berbeza. Macam itulah bakteria. Bakteria dengan virus itu adalah dua benda yang berbeza. So kita hanya ada drugs, ubat yang boleh membunuh bakteria tetapi tidak ada membunuh virus. Jadi macam mana kita nak treat demam? That's why awak demam, awak inject lah apa pun takkan berkesan sebab memang tak ada ubat. Okay? That's why awak memang bergantung pada awak punya immunity, badan awak, antibody awak perlukan sel awak untuk release the virus, tangkap terus bunuh. Tetapi kalau dia manage to escape and then infect another cell, dia tetap akan infect. So it depends on you punya antibody lah. Okay, that's why kalau awak demam memang mengambil masa. Saya sendiri, kalau sel semar memang 2 minggu confirm. Ni confirm habis ni. Tisu ni confirm habis. Sebab saya dah tahu diri saya macam mana. Okay, itu demam biasa saja. Okay, common cold saja memang I ambil 2 minggu untuk hilang hingus saja. Okay, but usually demam ni kita akan ambil masa 3 hari lah. Okay, awak sudah demam tu 3 hari saja kemudian awak okey. Right? Menjawab ke soalan saya, Mike? Dah hilang. Okay, so harap saya harap awak dapat knowledge sikit lah daripada saya. Sebab saya adalah masa sedegree saya belajar immunity setahun. That's why I know this thing. That's why demam saya dah tahu apa aku nak buat kan. Sebab saya pun belajar ubat juga. Anyway, kita teruskan fermentation sikit. By the way, saya akan discuss satu soalan cukup fermentation ni. Sebab saya rasa saya dah semput lah. Tapi saya explain juga yang the first thing. Saya harapkan awak check ke? Okay, saya harapkan nanti awak check sendiri. Tolong sebab saya memang tak larat. Sorry about that. Okay, tak apalah, kita discuss dulu yang this one, fermentation. Okay, kalau kita tengok, kalau tadi adalah aerobic respiration, boleh nampak screen saya kan? Okay, kalau tadi adalah aerobic respiration, kemudian adanya oksigen. Okay, next kita ada anaerobic respiration, di mana tidak ada oksigen. Oksigen tidak ada. Dia bukan, oksigen is not bukan final electron acceptor. Okay, bukan final electron acceptor. Okay, maksudnya bila tak ada oksigen, dia akan undergo fermentation. Untuk level awak, saya beritahu anaerobic respiration ni sebenarnya tak sama dengan fermentation sebenarnya. Tapi untuk level awak tahukan sahajalah. Okay, dalam anaerobic respiration adanya fermentation. Okay, for now awak faham itu. Okay, aerobic, anaerobic. Okay, dalam tu ada fermentation. Actually dia dua benda yang berbeza. Degree awak belajar kalau awak ambil.
So fermentation itu dia berlaku depends on the location dan juga produk yang dihasilkan. Dia akan ada alcoholic fermentation kalau dia menghasilkan ethanol. Kalau kita ingat balik, ethanol, okay, CH3, CH2OH, okay, dan ia dihasilkan dekat sel, contohnya adalah yeast, Saccharomyces cerevisiae. Okay, kemudian kita juga akan ada lactate fermentation, menghasilkan lactic acid. Okay, menghasilkan lactic acid. Dan as I said, lactic acid ini dia ada dekat dalam animal cell. Okay, yeast yang buat roti tu sama ke dengan kita? Tidak, berbeza. Jadi awak boleh nampaklah lactate tu dia akan menghasilkan animal, ethanol itu akan menghasilkan yeast. That's why bila awak nak buat roti sayangku, tak apa, kan kita tengok. Okay, saya nak ajar macam awak nak buat roti sebab saya buat roti. Okay, tengok dulu ethanol, alcoholic fermentation. Saya explain satu saja. Tapi konsep dia sama dengan lactate fermentation sebab saya memang separaran. Okay. Sorry so kita tengok dulu alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation dia tidak ada oksigen. Dia akan menghasilkan ethanol which is CH3, CH2OH. Dan kalau saya lukis, ni saya tak tengok. Saya tak tengok ni Google saya ingat mesti metrik dulu. Ethanol kan methane, ethane. So ada dua karbon dan akan menghasilkan satu ada OH lah, hydroxyl group. Ini adalah hydroxyl group. That's why adalah alkohol sebab ada hydroxyl group. Kalau dia satu je OH tu adalah methanol. Kalau ni adalah ethanol, dia situ saya tak ingat apa. Okay. Then hydroxyl group. So this one bentuk dia. Kalau kita tengok daripada sini, asal usulnya adalah dia daripada glycolysis. Satu benda pasal fermentation, compare fermentation dengan oxidative phosphorylation ataupun aerobic respiration, glycolysis itu tetap berlaku. Glycolysis itu memang akan both occurs in both aerobic, berlaku dalam aerobik dan dia juga berlaku dalam anaerobik. Ini persamaan dia. Anaerobik. Apakah persamaan aerobik dan anaerobik? Glycolysis tetap occurs. Product of glycolysis adalah pyruvate. Okay. Glycolysis occurs dan juga pyruvate juga akan dihasilkan. NADH juga akan dihasilkan. ATP juga akan dihasilkan. Itu adalah persamaan aerobik dan anaerobik. Tengok glycolysis awak pecah. Glycolysis occurs, pyruvate dihasilkan, ATP dihasilkan, NADH juga akan dihasilkan. Okay, senang saja. Next kita tengok, okay, as I said, untuk glycolysis dia juga berlaku dalam alcoholic fermentation. Daripada satu molekul of glucose dia akan pecah setelah simplified, dia akan menghasilkan pyruvate. Di sini kita boleh nampak ada dua pyruvate akan dihasilkan. Dua molekul of pyruvate akan dihasilkan dan pyruvate ada 1, 2, 3 karbon. Ada 3 karbon. Tetapi kalau kita tengok, okay, kalau tengok ethanol ada berapa karbon sayang? Tengok di belah kiri. Kalau tengok ethanol ada berapa karbon? Ada 2. Maksudnya, what happen kepada satu karbon pyruvate? Dia akan Decarboxylated. Yes, akan adanya decarboxylation. Daripada pyruvate ini akan undergo the first process decarboxylation menghasilkan, dah kata pun decarboxylation tak lain tak bukan, carbon dioxide. This one dibuang. Tetapi kita nampak ada dua pyruvate. Jadi ada berapa carbon dioxide akan dibuang? 2. So dia buang saja carbon dioxide, dia akan menghasilkan the first intermediary molecule yang kita panggil acetaldehyde. Kalau awak tengok di belah kiri, okay, ni adalah pyruvate. Bila satu molecule of carbon dibuang in the form of carbon dioxide, dia akan menghasilkan acetaldehyde. Acetaldehyde CH3, C dalam kurungan OH. Dia ada double bond O sini. Okay, ini adalah acetaldehyde. Sebab kita ada this aldehyde punya structure kan. Kalau double bond O, kalau double bond oksigen dekat hujung karbon, dia adalah acetaldehyde. Kalau dia antara dua karbon, which is di tengah, dia adalah ketone kan? Betul tak? Awak belajar dengan Miss Shakila. Okay, this one adalah acetaldehyde. Okay.
di sini kita boleh nampak acetaldehyde ni ada C double bond O. Kemudian untuk menghasilkan etanol, dia memerlukan reduction. Okey. Sekejap. Okey, selain itu glycolase juga akan menghasilkan NADH. Okey, apa yang berlaku adalah kalau di sini, kalau kita tengok di tepi ini, di acetaldehyde ni, acetaldehyde, untuk menghasilkan etanol, dia memerlukan hydrogen sebab molekul of ethanol dia adalah CH3CH2OH. So dia memerlukan hydrogen. Daripada mana datangnya hydrogen? Datangnya daripada NADH yang dihasilkan daripada glycolysis. Sini kita boleh nampak NADH tadi daripada glycolysis, dia akan datang pergi dekat acetaldehyde. NADH dia akan pass dia punya elektron and oxygen. Apa berlaku dekat NADH tadi? Bila dia buang elektron and hydrogen, dia akan oxidize kepada NAD NAD plus. Okay. Now kita boleh nampak dia punya hydrogen and elektron itu dia pass dekat acetaldehyde menghasilkan etanol. Kalau kita tengok di belah kanan, NADH tadi, dia pass hydrogen ni dekat acetaldehyde menghasilkan etanol. That's why dia dapat this one lah. Okay. That's why daripada acetaldehyde dia become etanol. Susah ke? Tak kan sebenarnya kalau kita tengok the chemical formula of the molecule formula of the molecule, kita boleh nampak, oh, definitely adanya reduction berlaku. NADH tadi dah akan oxidize kepada NAD+. Kemudian NAD+ ni pergi mana pula? Sayang. NAD+ dia akan naik balik ke glycolysis, maka dia akan digunakan sebagai oxidizing agent untuk menghasilkan ATP. You boleh nampak adanya the recycling of NAD+, okay? Fungsinya adanya recycling of NAD+. Untuk apa? Kalau NAD+ tak ada, boleh tak ATP dihasilkan? Semua? Tidak. Tidak. Kalau NAD+ tak ada, ATP dia tidak akan ada. Jadi, pentingnya alcoholic fermentation, bila adanya NAD+, maka akan adanya ATP. Sama juga macam laktat. Laktatnya konsep dia sama. Dia tetap akan menghasilkan NAD+, di mana NAD+ itu akan digunakan balik dalam glycolysis untuk menghasilkan ATP. Secara apa? Via apa nama proses ATP dihasilkan dalam glycolysis? Adakah oxidative phosphorylation? Bukan kan? Dia adalah secara Substrate level. Substrate level. phosphorylation. Kepentingan fermentation ni adalah untuk tetap menghasilkan ATP walaupun oksigen tak ada. Dengan cara apa? Recycling of NAD+. Okey? Adanya recycling of NAD+, daripada fermentation itu dia naik atas balik, dia pergi dekat glycolysis, dia guna NAD+ adalah oxidizing agent untuk menghasilkan ATP, okey, dan menghasilkan pyruvate, dan dia akan ulang sampailah glukos itu habis. Okey, konsep alkoholik sama dengan lactate fermentation, cuma produk yang dihasilkan adalah berbeza. Kalau alkoholik ni menghasilkan etanol, lactate menghasilkan lactic acid. Okey, faham konsep cukup? Okey, faham? Faham, sir. Okay. Yang lain semangat sikit lagi. Sekejap. So, bincang soalan 7, sebincang 1. Okay, tengok soalan 7. Figure 7 shows a diagram of cellular respiration. Glucose masukkan NADH, pyruvate. Kalau in plant cell ataupun in yeast cell, dia akan undergo this process. Animal cell dia akan undergo this process. Okay. Agak-agak, the process ini adalah apa? Kalau dia dah bahagi macam ni, okay,
Kalau in plant cell, kita boleh nampak, okay, dia akan become B dulu baru become C. This one definitely adalah fermentation, anaerobic respiration ataupun fermentation. Jadi, tadi yang kita discuss adalah dalam yeast ataupun in plant cell. Maksudnya sekarang daripada pyruvate itu, A ni agak-agak apa? Pyruvate tu 3 karbon. Agak-agak A tu apa? Adanya proses apa dia? Decarboxylation. Yes. Adanya decarboxylation. Jadi A tu adalah Carbon dioxide. Carbon dioxide. carbon dioxide. So bila pyruvate dia buang ni, dia buang and then dia akan menghasilkan B dulu. B tu adalah acetyl CoA. acetyl-CoA, Acetaldehyde. yes, acetaldehyde. Okay, which is CH3 C macam ni? C double bond O C double bond OH. Tak silap macam ni cara tulis dia. Okay, kemudian daripada acetaldehyde akan adanya proses menghasilkan etanol which is CH3 CH2 OH. Adanya this process yang kita panggil reduction, okay, of NADH. NADH reduction, dia bagi H+, dia punya H dia dekat acetaldehyde barulah menjadi alkohol. Okay. Dan D itu adalah lactic acid. Okay. Animal cell lactic acid. State the condition on how the process occurs in the absence of oxygen. Kalau tak ada oksigen, automatic akan adanya anaerobic respiration. Give one example of use in this process in industry. Okay. Adanya penghasilan roti, adanya penghasilan manufacture of tuak, beer, wine and alcohol beverages. Okay. Plant kan, macam awak buat tuak, awak gunakan yeast kan, ragi kan. Ragi itu adalah yeast. Okay, yeast itu undergo alcoholic fermentation, menghasilkan etanol. Dan kenapa kita guna? Bila awak nak buat roti, ni sahaja. Ini selaku orang dapur. Bila awak buat yeast, awak nak buat roti, ambil. Tulis tips. Untuk awak buat roti, awak kena ada air suam. Okay, awak letak air suam, jangan air panas. Air yang suam. Air suam tu macam mana? Air suam tu bila awak celup, awak rasa macam nyaman. Air suam tu bila awak celup tangan, tak rasa panas sangat. Itu adalah air suam. Air suam ni awak akan letak sudu gula. Bancuh dengan gula. Awak bancuh gula, awak kacau, maksudnya air suam ini adalah air bergula. Kemudian barulah awak letakkan yeast. Okay, kemudian awak letak 1 paket yeast. Awak letak dalam ni. Okay. Kemudian awak gaul. Bila awak gaul, awak akan nampak. Okay. Dan awak tutup. Bila awak dah gaul, awak tutup. Okay. Kenapa kita tutup? Sebab kita nak memastikan apa? Kalau tutup, boleh tak oksigen masuk? Tidak. No. Tak. So bila oksigen tak masuk, dalam ni akan become, condition dia adalah anaerobic lah. Bila condition dia anaerobic, maka yeast boleh grow. Kenapa kita bancuh dengan air gula? Source of what? Glukos. Yes, pandai. Kita bagi glukos dalam air ni, air suam sebab kita nak suhu yeast tu adalah dekat optimum supaya dia boleh grow. Dengan adanya yeast, bila kita tutup, oksigen tak dapat masuk, maka anaerobic kita dapat, glukos pun ada, maka glycolysis ada. Dan the next part adalah dia akan budding. Yeast tu mula dia tinggi ni. Bila awak tutup lama kelamaan dia akan meninggi. Bila dia meninggi dalam ini, dia budding, maksudnya dia divide Kagebushi no Jutsu. Dia akan menghasilkan dalam ni adanya carbon dioxide dan adanya etanol. Okay, that's why dia bau masam. Okay, itu adalah gabungan etanol dan carbon dioxide. Okay, secara logiknya kalau awak letak api boleh meletup lah sebab etanol ni adalah flammable. Kan? Ini adalah yeast. Okay, that's why bila awak dah ada yeast tu baru awak letak dalam roti supaya nanti roti tu kembang lah, sekali kembang dengan the yeast. Okay, tips buat roti oleh Sir Shazlan dengan menggunakan ilmu biologi chapter 5. Menarik kan?
Sama juga macam awak buat beer, wine. Saya tak pernah lah buat sebab biasalah kau minum kan tak terima pula soal aku 40 hari kan. Tapi usually kalau awak tahu untuk awak buat let's say tuak, awak menggunakan ragi which is the yeast tu lah. Awak bancuh sekali dengan air gula ni, awak tutup. Awak tapaikan dia lama. Lepas tu bila awak minum tu awak boleh rasa macam pahit. Itu adalah rasa alkohol, okey. Itu adalah menunjukkan adanya etanol dihasilkan, okey. Tu boleh buat cheese, okey, semua tu adalah menggunakan this prinsip of fermentation. Kalau awak pergi Kelantan, Terengganu kalau awak berkesempatan pergi pergi Kelantan dan Terengganu, awak boleh try tapai, boleh try budu. Okey, yang ini adalah makanan orang Pantai Timur. Seorang Perak, jadi semakan tempoyak, you know. Ni sebenarnya favorite. Ya Allah, tuan cakap. Tempoyak ni boleh makan, tak tahu, sedap betul. Okey. Tempoyak juga adalah kenapa dia bau masam, sebab adanya alkohol dan juga karbon dioksida yang terkumpul. Okey. Siapa tahu buat tempoyak dia tahu macam mana. Alamak, dah lari topik. Saya nak cerita juga. So bila kita ambil durian tu, kita ambil isi durian, okey, untuk buat tempoyak. Di sini durian, kita buang biji dia, kita ambil isi dia saja, kita letak dalam bekas. Okey. Letaklah dalam bekas ni isi tempoyak sahaja. Perlu tak letak gula, perlu tak letak apa-apa, tak perlu. Sebab dalam durian itu sendiri memang high in sugar content. Memang durian itu terlalu tinggi sugar, that's why awak kalau makan banyak durian, awak boleh kena stroke. Okay, sebab banyak sangat sugar. So bila kita ambil isi durian tu, apa yang kita buat? Tutup terus. Terus tutup. Sebab dalam sini kita boleh nampak bila banyak gula, tak ada oksigen masuk, terus dia akan fermentation. Daripada durian dia akan produce ethanol and carbon dioxide, okay, menghasilkan ethanol. That's why bila awak buka aja penutup durian itu, awak bau macam masam. Sebab adanya gabungan carbon dioxide dan juga ethanol. Dan rasa dia pun daripada manis, sugar itu now dia dah masam. Sebab dah ada ethanol di situ. Okay, that's why rasa dia masam. Tapi untuk macam orang Melayu macam hantu tempoyak, okey je. You know, memang sedap lah. Tempoyak ni makanan orang Perak dan juga orang Pahang. Okay. Perak juga masak rendang. Kalau awak berkesempatan pergi Semenanjung, pergi, okay? Jangan tak pergi. Name compound A, B, C, and D, carbon dioxide, ethanol, ethanol atau acetaldehyde, ethanol dan juga lactic acid. Role of NADH in the above respiratory process. NADH itu adalah electron carrier, okay? Dan dia juga NADH kalau daripada conversion of ethanol, daripada conversion of acetaldehyde tadi dia akan reduce kepada ethanol, dia akan undergo reduction. Siapa yang akan reducing agent dia adalah NADH. Jadi NADH di sini kita boleh nampak role dia adalah sama ada electron carrier, okay, ataupun paling penting role utama dia adalah dia menyebabkan acetaldehyde reduce kepada ethanol. Dengan cara apa? Dia bagi dia punya H+, dia bagi dia punya elektron dekat acetaldehyde. Bila dia bagi H+, bagi elektron dekat acetaldehyde, automatik dia akan jadi ethanol. Jadi CH3, CH2OH. This H+, H ini datangnya daripada mana? Datangnya daripada NADH. So kita boleh nampak NADH itu role dia adalah reducing agent. Okay, this one. Role dia adalah reducing agent dan dia juga adalah electron carrier. Tetapi kalau saya lebih terima reducing agent sebab dia bersesuaian dengan konsep fermentation ini. Acetaldehyde reduce kepada ethanol. So NADH ni adalah reducing agent and dia akan oxidize kepada NAD+. Okay. Faham tak? Konsep ni. Kita dah banyak kali kan bincang? Faham, sir. Faham, sir. Okay. Write the chemical equation to summarize the respiratory process that takes place. Ini adalah dia punya chemical equation. This one adalah This one adalah alcoholic fermentation. This one adalah lactate fermentation.
Saya sarankan awak Google macam mana rupa this one. Baiklah, kita buat CH3. Ini adalah lactic acid. So CH3, CHOH. Maksudnya OH di tengah. CHOH. And then ada C double bond COOH. So adalah inilah carboxylic acid. C double bond OH. Ini adalah molecular this adalah formula ataupun rupa bagi lactic acid. Ini adalah lactic acid. CH3, CHOH, COOH. Okey. Nampak sudah 6 tahun. Tinggalkan matrix pun saya masih ingat sebab saya suka kimia. Okey. CH3, CHOH, C double bond OOH. Ini adalah lactic acid. Okey. Kalau alkohol tadi kita dah lukis this one lah, CH3, CH2OH, CH3, CHOH. Okey, ni adalah etanol. Dan kita boleh nampak kalau lactic acid dia punya karbon ada berapa karbon? Kalau kita tengok ada berapa karbon? 1, 2 dan 3. So ada 3 karbon. Pyruvate ada berapa karbon? 1, 2, 3. Agak-agak ada tak decarboxylation berlaku daripada pyruvate become lactic acid? Ada tak decarboxylation? Tengok karbon. Ada tak? Tiada. Tiada. No. Maksudnya lactate fermentation ada tak carbon dioxide dihasilkan? Tiada. Tiada. So tak ada Tiada, carbon dioxide dihasilkan. Sebab tak ada decarboxylation. Number of carbon masih kekal 3. Pyruvate ni 3 carbon, lactic acid pun 3 carbon. So carbon, nama carbon tu kekal, maksudnya tak ada decarboxylation, tak ada carbon dioxide dihasilkan. Yang ada decarboxylation hanyalah alcoholic fermentation sebab etanol ada 2 carbon. 1 carbon itu dia dibuang secara dalam bentuk carbon dioxide. Senang ke? Senang je kan? Tak susah sangat. Kita tengok bentuk dia dan kita assume. Oh rupanya belah kanan ni lactic acid ni sebenarnya number of carbon dia 3. Bila number of carbon 3, dia pula daripada pyruvate. Pyruvate pun 3 carbon. Jadi tak mana ada carbon dioxide dirilis. Maksudnya sekarang hanya dia akan hasilkan acetyl lactic acid. Tak ada carbon dioxide. Tapi kalau kita tengok alcoholic fermentation, oh etanol ni 2 carbon tapi pyruvate 3 carbon. Maksudnya sekarang mesti ada carbon dioxide yang dibuang. Okay? So produk dia adalah etanol dan carbon dioxide untuk alcoholic fermentation. Faham? Faham, sir. Okay. Faham, sir. Alright. Itu saja yang saya nak bincang. Okay. Sekejap.